Da, nakabawas na dyan po, butit. Awa butit, nakabawas na butit. Dos rabbit butit. Ha? Kanawang karuta butit, 2,000 na butit. 2,000 na butit. Awa, di na muundang. Di na muundang. Wis Katli masag balik. Kanawa. Wis Katli masag balik ron. Sunod lang. Uyoy. Kausa lang, iskatir lang. Iskatir, butit. Tanawa, butit, di na muundang, butit. 2,000, butit, 10,000, butit. Abot lagi ni. Tanawa, mga kaitek. Tanawa, di na muundang. Ala, di na muundang. Ala, di na muundang ay kani. Di na muundang. Scatter na po. Scatter na po siya. Magay, 2 rabbit. Ala, piti-piti na. Pila na ni kwarta. 2,000 na, 2,000. 2,800 na. 2,800 na butit. Awa. Na, scatter na sa balik. Yung saon malani. Pila. Hanap lagi ni Nas. Tanawa, dayon yung birthday ni Munas. Karoon, aglawa na. Happy birthday, Jonas. That was it. Okay. 2 pesos ra taon. 2 piso lang ang bit ko, mga kaitik. Matutuloy yung birthday mo, Jonas. Uy, ang ganda. Hala, 150 na po. Awa, hindi na naghuminto. Hindi na to humihinto. Ayay, 4,000, 2,000 na. Piti na ni Ron. Tanawa. Hala, di na mundang. 3C pa. Hala, piti. Lodhuan na to ah. Oh my goodness. Hala, piti na na. Happy New Year. Hala, piti. 2 rabbit. 2 piso lang bit. 2 piso lang bit. Hindi na yan humihinto. Oh my goodness. Scatter na po. Agoy. Paksit mga kaitik. Pete. Hilak. Pila na? 3,000 na. 3,200 na. 3,200. Piti lagi hapon. 2 piso lang bit mga kaitik. Paksit na po. Scatter na po. Awa ha? Abuti ko 2,000 ron. Awa. Diyan na yun. Happy birthday, Jonas. Jonas, happy birthday. Tuloy yung birthday mo ngayon. 21. Uy, 300. Oh my goodness. Wala, paksit na ni. Ha? 2 piso lang bit, mga kaitik, ha? Paksit. Da, pete. Ay, pete. Paksit. Thank you, Lord. Okay, oh my goodness. Piti, di na maundang. Tanawa ninyo, di na maundang. 14 pa ka-spin. Ha? Piti na po. Scatter na bumalik. Unsaon wala nila to. Scatter na bumalik. 4 ka po. Be, unsaon wala na. Piti, oy. Tanawa, di na maundang. Wala na plano maundang siya. Wala na plano. Abot ang 20. Ha, piti na po. Paksit. Pila na? 3,000 na. Happy na mo 4,000. Yes! Oh my goodness! Awa, paksit. Bel. 100 ka pin. Dikhan ako kabo. Piti na yun. 500. 4,000 lagi ba? Unsaon naman lang yan. Nagapiti naman nining kuan. 2 pesos. 2 piso lang yung bit ko, mga kaitik. Unsaon naman lang eh. Hindi na humihinto. Tuloy yung birthday sa anak ko ngayon, 21. Oh my goodness. Tingnan nyo mga par. Tingnan nyo. Hindi na humihinto. Tingnan nyo. Hindi na humihinto. Na ubos na yung ano ko. Yung laway ko kung saka hanap yun ako. 100.
Kano na? 5,000 na. Oh my goodness. 5,000 na. 5,000 na. Oh my goodness. Di na gid mo unong yun. Di na gid siya mo unong. Ta, nakabalos na gyud ko. Ha? Nakabalos na benefit na Grace. Oh my goodness. Piti na po. Boom. Ala, piti. Unsa na may maundang pa di na. Murag di man ni maundang man. Nice katira po. Unsala naman guni, di naman ni maundang oy. Di naman ni maundang. Unsala naman eh. Di naman ni maundang oy. Unsala naman eh. Aguroy. Piti is katira po. Ay, pastilan ko din eh. Scatter na po. Oh my goodness. Pakset bel. Bagting na po. Wala, oy. Magkano na ba yan? Bagting na po. Bagting na po. Tanawa. Bagting na po. Ha? Tingnan nyo. Oh my goodness. Kayo na lang ang manood. 300. Dito. Yan. Kayo lang manood. Timing nga no. Birthday pa jud. Birthday. Happy birthday, Jonas! 2 piso lang ang bit ko. 150. Magkano na? 6,000 na? 6,000 na, Jonas! Scatter na po! Scatter na po! Backseat! Scatter na po! Nabuting 10,000. 10,000 na pa ngayon ha? 10k lang ha? 10k ha? Ay, pinigwis. Pite-pite. Agoy ka, pite-pite na mo gunigod. O ha? Ako ayaw eh. Pastila, hindi naging undang yun. Ang daog man lang. Ya, kunan ba sa session? Pete. Pakset, bel. Da. Sakit pa. Tingnan nyo. Piti. Buong 900. 900. Yay! Woo! Sinabi. Pete. Saon naman din naman yung undang. Patay, paksit, bel. 5? Kaya na. 8 mil? Yay! Ayaw na undang. Dayo na Pete! Ay, paksit, bel. Scatter pa. Okay, scatter na po. Scatter na po siya. Pete na po. Paksit, bel. Pila naman eh. 8 pa. Mga tagwig dako kayo nawa. Pakset, bel. Pete. 20. Ayun lag-undang ha. Ayun lag-undang yun. Maluoy taong ka. Pa-birthday sa anak. Salamat Lord. Dayo na birthday! Yuhuu! Happy birthday, Jonas! Happy birthday! Happy birthday, Jonas! Wala yung hulong-hulong? Kila naman nga. Duhan na lang? 8. Duhan na lang ka-spin? Di ko ano mo. Ay, skatirapod! Gaya lang kausa lang. Alawa na, last one. Last one, no more. No more na. Bye-bye na. Last na Bye-bye na. Scatter lagaw sa. Maloin taong ka. Ano na Yes, 400. Okay na no. Last one na rin ba ni? May lag na Yes. Maybe. Alawa na. Wa na. Last one again. Wala na. Magkano? 9k lang. 9k. 2 piso ang bit. Sinoy, ayun. Yung napugid. Ano pa? Wala na. Okay na. 9k na. Wala na. Scatter na po.